ایک گاؤں میں فیروز نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے چوری کی عادت تھی۔ یہ محنت مزدوری کرنے کی بجائے رات کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر بہت لوٹ مار کرتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ یہ جس گھر میں چوری کرنے کا ارادہ کرتا، پہلے دن اس گھر کا معائنہ کرتا اور پھر رات کو وہاں چوری کرنے جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت یہ گاؤں کے ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنی لاٹھی دائیں بائیں مارتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس نے دھیرے سے جوتے ہاتھ میں لیے اور خاموشی سے اس شخص کے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ گھر کے کمروں کا معائنہ کرنے لگا۔ جب یہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بہت سی قیمتی چیزیں پڑی ہیں۔ یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ یہاں سے چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے اتنا سامان مل جائے گا کہ اسے کئی سالوں تک چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سوچ کر یہ خاموشی سے بوڑھے کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ اتنا سامان اکیلے لے جانا ممکن نہیں، اسے کسی اور کو ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ ایک ہی بار میں زیادہ سے زیادہ سامان چوری ہو جائے۔ سوچتے سوچتے اسے اپنے وہ دوست یاد آئے جو اس کی طرح غریب اور آوارہ تھے، لیکن انہیں چوری کی عادت نہیں تھی۔ یہ بہت ذہین تھے لیکن اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ فیروز اپنا گھر چھوڑ کر کھیتوں کی طرف چلنے لگا جہاں اس کے دوست اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ آج یہ وہاں موجود تھے۔ فیروز نے سلام کیا اور ان کے قریب بیٹھ کر ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، دوستو مجھے تم سے ایک کام ہے جس سے ہم راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر دونوں حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس سے کوئی اتنی جلدی امیر ہو جائے۔ دونوں نے مل کر پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فیروز بولا، تم دونوں کو میرے ساتھ والے گھر سے چوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر دونوں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کبھی چوری نہیں کریں گے۔ اگر ہم چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قاضی نے پہلے سے ہی کہہ رکھا کہ چوروں کے ہاتھ پاؤں پورے گاؤں والوں کے سامنے کاٹے جائیں گے۔ فکر نہ کرو، ہم کسی حال میں نہیں پکڑے جائیں گے۔ جس گھر میں ہم چوری کرنے جا رہے ہیں وہاں صرف ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے۔ اگر وہ جاگ بھی جائے تو وہ ہمیں دیکھ نہیں سکے گا اور ہم آسانی سے بچ نکلیں گے۔ میں نے اس گھر میں بہت سی قیمتی چیزیں دیکھی ہیں جنہیں ہم آسانی سے چوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دوست نہیں مان رہے تھے کہ تم چوری کرو۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا تم چوری نہیں کرنا، تم میرے ساتھ اندر چلو، میں خود ساری چیزیں چوری کر کے کپڑوں میں رکھ لوں گا اور تم لوگ ان چیزوں کو نکالنے میں میری مدد کرو گے۔ میں تمہیں اس کام کا مناسب دام دوں گا۔ آخرکار یہ مان گئے۔ فیروز نے انہیں سمجھایا کہ ہم رات کے آخری پہر بوڑھے کے گھر میں داخل ہوں گے، تم شام کو میلہ دیکھنے کے بہانے اپنے گھر سے نکل جانا۔ رات ہوئی تو وہ دونوں میلہ دیکھنے کے بہانے گھر سے نکلے اور سیدھے فیروز کے گھر پہنچے۔ فیروز پہلے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی یہ فوراً باہر نکلا اور سب مل کر بوڑھے کے گھر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اس بوڑھے کا گھر ملحقہ محلے میں تھا۔ چند منٹ چلنے کے بعد یہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک کر کے تینوں دیوار پھلانگ کر گھر کے صحن میں پہنچے۔ مرکز کے کمرے سے کچھ فاصلے پر بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ ہوا یوں کہ اس نے ان تینوں کی آواز سنی جب یہ گھر میں کود پڑے، لیکن اس نے ایسا ڈرامہ کیا جیسے یہ بے خبر سو رہا ہو۔ بوڑھے کو سوتا دیکھ کر مرکزی کمرے میں یہ داخل ہوئے اور چوری میں مصروف ہو گئے۔ بوڑھا خاموشی سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر اس نے زور سے شور مچایا اور پڑوسیوں کو جمع کیا۔ بوڑھے کی آواز سنتے ہی لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ انہوں نے تینوں چوروں کو پکڑ کر صحن میں ایک درخت سے باندھ دیا۔ صبح انہیں قاضی کی عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ شام اور تبریز جو کہ فیروز کے دوست تھے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں، نہ ہم تمہارا ساتھ دیتے اور نہ یہاں تک پہنچتے۔ ہم قاضی کی عدالت میں صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا چوری کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو تینوں چوروں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بوڑھے نے قاضی سے کہا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور میں گھر میں اکیلا تھا۔ مجھے
अकेला पाकर ये तीनों मेरे घर में दाखिल हुए, लेकिन खुदा का कुछ और ही मंसूबा था। मेरी अब से गुजारिश है कि उनके हाथ काट दें ताकि आइंदा कोई चोरी करने से पहले 1000 बार सोचें। अब काजी ने उन चोरों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि क्या आपको अपने दिफा में कुछ कहना है? इस पर तीनों में से हर एक ने कहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैं इन दोनों के कहने पर उनके साथ आया हूं। तीनों दोस्त एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे, जिस पर काजी बहुत परेशान हुआ और उनको पकड़ना मुश्किल हो गया। काजी समझ नहीं पा रहा था कि असल मुजरिम कौन है, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। बूढ़े ने एक बार फिर काजी से कहा कि अब मेरी बात सुनें और उन तीनों के हाथ काट दें, क्योंकि ये तीनों मेरे घर से पकड़े गए हैं। लेकिन काजी ने कहा कि इनमें से कोई नहीं मान रहा कि असल चोर कौन है, सब एक दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। पहले उनकी तफ्तीश की जाए, तफ्तीश के बाद उनका जुर्म साबित करना होगा और फिर जुर्म के मुताबिक सजा देनी होगी। काजी साहिब ने गुस्से से कहा कि तुम में से जो चोर है वो खुद अपने जुर्म का इकरार कर ले, वरना इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। काजी ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये इकरार पर राजी हो जाएं, लेकिन ये उड़े रहे। काजी समझने से कासिर था कि वो उन्हें सजा कैसे दे। काजी ने उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की। इसने बावर्ची से कहा कि वो उन्हें कुछ गोश्त पेश करे। सबसे पहले फिरोज को गोश्त पेश किया गया। इसने पहले काटने पर फौरन थोक दिया और कहा कि ये कुत्ते का गोश्त है। काजी हैरान हुआ। उसने फौरन बावर्ची से पूछा, क्या ये कुत्ते का गोश्त है? बावर्ची ने कहा, नहीं काजी साहिब, ये कुत्ते का नहीं बकरे का गोश्त है। ये सुनकर फिरोज ने कहा, ये नामुमकिन है, अगर आप चाहें तो उसकी तहकीकात करवा सकते हैं। काजी ने फौरन अपने साहिब को बुलवाया जिसकी दुकान से गोश्त खरीदा गया था। काजी ने कस्साब से पूछा, क्या तुम कुत्ते का गोश्त बेच रहे हो? अगर आप गोश्त बेच रहे हैं तो आपको सख्त सजा दी जाएगी। ये सुनकर कस्साब को बहुत गुस्सा आया और कहा कि जब ये बिक्री का बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मां मर चुकी थी। मेरी समझ में नहीं रहा था कि इसे कैसे उठाऊं। एक दिन ये बच्चा खुद एक किता के नीचे बैठकर दूध पीने लगा। ये मंजर देखकर मैंने इसे रोका नहीं और फिर ये रोज का मामूल बन गया। वो इस किता का दूध पीता रहा और उसके दूध पर पलता रहा। शायद यही वजह है कि उसके गोश्त में कुत्ते की बो है। काजी हैरान हुआ। अब दूसरे दोस्त शाम की बारी थी, उसे दूध पिलाया गया, लेकिन इसने दूध एक तरफ फेंक दिया और कहा कि मैं ये दूध नहीं पी सकता। काजी ने पूछा, उसकी क्या वजह है? शाम ने कहा कि ये दूध जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं पी सकता। काजी ने फौरन बावर्ची को दूध चेक करने का हुक्म दिया। बावर्ची ने दूध दूसरे बर्तन में डाला। जैसे ही बर्तन खाली हुआ तो उसके अंदर जहरीली चीज मरी पड़ी थी। ये देखकर काजी साहिब एक बार फिर हैरान हुए। अब तीसरे दोस्त की बारी थी। उसे चने की पेशकश की गई, लेकिन उसने खाने से भी इनकार कर दिया और कहा कि ये चना घोड़ा खा चुका है और उसका बचा हुआ चना मुझे दिया जा रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाता। इसने बावर्ची की तरफ देखा और कहा कि शायद वो सच कह रहा है, कल मैंने तुम्हारे घोड़े को वही चने दिए थे, शायद मुझसे कोई गलती हुई और मैंने वही बचे हुए चने जो घोड़े ने खाए थे इसको दे दिए। अब काजी सोच रहा था कि ये तीनों बहुत मासूम हैं और इनमें से असली चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आखिर काजी ने तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया और सोचने लगा कि मैं असली चोर को कैसे पकड़ूं। काजी का बेटा इसके पास बैठा था। बाप को परेशान देखकर पूछा, अब्बा जान आप परेशान क्यों हैं? काजी ने इसे सारा माजरा सुनाया। इस पर काजी के बेटे ने कहा कि बाबा जान मुझे एक मौका दें, शायद मैं आपके असली चोर का पता लगा लूं। काजी ने अपने बेटे को मौका दिया। अगली सुबह तीनों चोरों को पकड़कर काजी के सामने पेश किया गया। काजी के बेटे ने उन्हें गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। एक दिन इसे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि इसका बाप बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। लड़की के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने शौहर से कहा कि मेरा बाप बहुत बीमार है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। इस वक्त शौहर ने पैसे नहीं दिए और बीवी को बेच दिया। रास्ते में एक बदकिरदार शख्स ने इस लड़की को देखा
और उससे बदतमीजी की कोशिश की, लेकिन लड़की ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि खुदा के लिए अब के घर में भी माँ और बहन होगी। ये सुनकर इस शख्स के दिल में तरस आया और लड़की को जाने दिया। रास्ते में लड़की को डाकू मिल गया। इसने इसके पैसे लौटने की कोशिश की पर लड़की रोने लगी। डाकू को भी तरस आ गया, इसने भी लड़की को जाने दिया। लड़की ने शहर पहुंचकर अपने वालिद का इलाज करवाया। लड़के ने कहानी खत्म करते हुए कहा, हाँ तो ये कहानी यही खत्म होती है और अब मैं तुम तीनों से पूछता हूं कि इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया। सबसे पहले इसने तबरेज से पूछा। तबरेज ने बताया कि सबसे बड़ा एहसान इसके शौहर ने किया। इसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसने अपनी बीवी को आज़ाद कर दिया। अगर वो ऐसा ना करता तो ये इस काबिल ना होती कि इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करती। इसके बाद शाम से पूछा गया कि बताओ सबसे बड़ा एहसान किसने किया। शाम ने जवाब दिया कि इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान इस बदकिरदार शख्स ने किया है, जिसने इसे कुछ नहीं कहा और इसे छोड़ दिया। फिर काजी का बेटा तीसरे दोस्त फिरोज के पास गया और इससे पूछा कि बताओ इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने। फिरोज ने कहा कि इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान डाकू ने किया है। अगर ये इसको लूट लेता तो ये इलाज करवाने के काबिल न रहती, तो इसलिए सबसे बड़ा एहसान डाकू ने किया। ये सुनकर काजी के बेटे ने अपने बाप से कहा कि ये शख्स असल चोर है। काजी ने हैरान होकर अपने बेटे से पूछा, तुम्हें कैसे पता ये असली चोर है। इसके बेटे ने जवाब दिया कि लोग किसी शख्स के पास इसके मालिक की फितरत के मुताबिक आते हैं, इसलिए इस शख्स को चोर की मेहरबानी पसंद आई और उसकी तारीफ की। ये सुनकर काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फिरोज को तफ्तीश के लिए ले जाएं। फिरोज पहले ही पीला था। पीटने के बाद इसने अपने जुर्म का एतराफ किया और ये भी बताया कि इसके दो साथी सामान ले जाने में इसकी मदद कर रहे थे। काजी ने हुक्म दिया कि फिरोज के हाथ काट दिए जाएं और बाकी दो को 7 साल कैद की सजा सुनाई जाए। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।